Hi guys, see you again in chapter 5, State of Matter. Now, we are going to look at the new subtopic, which is subtopic 5.2, liquid. So guys, let's start. So, this is the overview of chapter 5.2. First, we are going to look at the properties of liquid. Next, vaporization and condensation process. And then we are going to look at the relationship between vapor pressure and boiling point. Now, we look at the properties of liquid. Okay, so this is properties of liquid that you need to remember. Okay, so actually you already learned in school, dah pernah belajar dah kelas. Okay, so ada beberapa properties yang you kena ingat. Okay, yang pertama kita ada volume or shape of a liquid. Okay, kita ada yang pertama kat sini. Liquid has definite volume but takes the shape of its container. So as we know that class, liquid tidak ada bentuk yang spesifik like solid. Okay, so untuk dapatkan bentuk liquid, dia bergantung kepada container yang diisi, bekas yang diisi. Kalau awak isi dalam bekas 4 segi, jadi 4 segi lah bentuk dia. Kalau awak isi dalam bekas silinder lah bentuk dia. That's the volume or shape of liquid. Okay, tapi dia ada volume dia yang tersendiri. Alright, so kita tahu dia boleh jadi 1 liter, 2 liter, 3 liter, like that. Okay, number 2, kita ada compressibility. Okay, compressibility sama ada kita boleh compress tak liquid. So only slightly compressible. If we compare with gas, gas lagi senang nak compress compare to liquid. Okay, so macam mana kita nak tahu? Kita masukkan dalam picagari kan. So kalau picagari tu kosong, ada gas je, kan senang je awak tolak picagari tu. Tapi kalau dalam tu ada liquid, dia a bit orang kata apa, susah sikit lah compare dengan gas. Tak adalah susah sangat kan. So dia boleh compress. Alright, next, density of liquid dikategorikan agak tinggi, high. Motion of molecules slide past one another freely. So we know that liquid boleh bergerak bebas. Okay, dia tak macam solid. Solid tak boleh bergerak bebas. Okay, ability to flow moderate. Alright, sebab liquid ni dia ada kelikatan dia juga kan. Ada liquid yang likat, ada liquid yang cair. So diffusion, kadar penyerapan dia diffuse lower than gas. Okay, so kalau if we compare with gas more diffusion dia lebih tinggi compare to liquid lah. So diffusion ni kadar penyerapan dia. Contoh macam ni lah kelas, korang ambil air kosong, lepas tu korang letak satu sudu sirap, and then you all biarkan tanpa you all kacau. So you akan tengok berapa lama dia boleh sirap tu boleh tersebar ke seluruh air kosong tadi. So itu yang dimaksudkan dengan diffusion. Okay, kadar penyerapan dia. So kadar penyerapan dia a bit slower if compare with gas. Tapi if compare with solid, dia lagi cepat lah. Okay, and the last one we have viscosity. Viscosity yang Madam cakap awal tadi, dia adalah the internal resistance that act against the flow. Dia sebenarnya kebolehan dia untuk mengalir. Dia ada beberapa rintangan, ataupun kalau dalam bahasa Melayu, viscosity adalah kelikatan. Alright, so kelikatan sesuatu liquid bergantung kepada beberapa faktor. Okay, so the first factor we have here, kita ada factor size and shape of the molecule. Okay, so if you look at the factor size, if the size of molecule, liquid molecule bigger, so the viscosity of the liquid also higher. Kalau besarlah molekul dia, kelikatan dia maksudnya kebolehan dia untuk mengalir dia lebih likat lah maksudnya. Okay, kemudian intermolecular forces, the second factor. If intermolecular forces increase or stronger, viscosity also higher. So kalau kuat intermolecular forces between molecule, of course we know that kelikatan dia lebih likat. Okay, yang kita boleh lihat macam ni lah kelas. Contoh, you ada air dengan honey, madu. Okay, madu dengan air, siapa yang lebih likat?
Of course madu kan. Sebab madu dia punya intermolecular forces between molecule dia lebih kuat compared to air. Nampak Okay. So itu contoh dia. Okay, dan yang ketiga, the third factor is the temperature of liquid. If the temperature increase, viscosity will decrease. So kalau even madu pun, kalau kita panaskan, okay, asal dia likat, okay, tapi kalau kita panaskan, dia akan jadi kurang likat. So sebab tu kita kata bila temperature increase, kelikatan dia akan menurun. Alright, so this is the factor that affect viscosity. So you need to understand this factor, sebab kalau tak nanti susah you nak jawab soalan. Ini cuma knowledge general knowledge saja. So awak kena faham soalan betul-betul. Okay, sebab kadang-kadang dia bagi dalam bentuk compound. Dia tanya yang mana lebih viscosity. Okay, so you need to be careful. Okay, now we look at the surface tension. Surface tension. Ingat engkau seorang je yang tension kan? Okay, so what is surface tension? Alright, kalau saya translate, dia adalah tegangan permukaan. Apa benda tegangan permukaan ni? Ni dia punya definition lah. Okay, you boleh baca. Dia kata the amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid by a unit area. So if intermolecular forces of a liquid increase, surface tension also increase. Dia macam ni lah kelas. Kan, kalau nak faham ayat ni susah. Okay, kenapa wujudnya surface tension? Okay, dia macam ni. Contoh air kan, kalau awak pergi berenang, awak boleh tak terapung di atas air? Boleh tak? Boleh kan? Kita manusia yang berat, even manusia 100 kilo pun boleh terapung di atas air. Okay, ataupun paling senang pun awak ambil lah klip kertas ke, ambil tisu ke. Tisu nanti dia menyerap air pula kan. Okay, ambil klip kertas atau ambil semut kan, semut kecil senang. Masuk dalam air. So apa jadi, semut tu tenggelam ke? Tak kan, semut akan terapung di atas air. Kenapa semut tu boleh terapung atas air? So this is the reason. Sebab air itu sendiri, liquid itu sendiri consists of surface tension. Nampak? So bila dia ada tegangan permukaan, sebab tu kita boleh terapung di atas air. Okay, so awak boleh tengok gambar yang dekat sebelah ni. So this is surface tension. Okay, so bila ada attraction between liquid molecule, okay, so menyebabkan dia wujudnya surface tension. Okay, so this is the more explanation about the surface tension. Dia kata molecule within the liquid are pulled in all direction by intermolecular forces. Contoh dalam ni. Okay, kalau molekul belah dalam, so dia ada intermolecular forces semua direction, atas, bawah, kiri, kanan semua ada. Okay, tetapi kalau molecule at the surface, nampak molecule at the surface are pulled downward and sideways only by other molecule, not from upward. Okay, sebab kalau awak tengok kat sini, bahagian atas dah tak ada molekul, so dia ada daya tarikan antara molekul kiri kanan dengan bahagian bawah saja. So dekat sinilah wujudnya tegangan permukaan, wujudnya surface tension. Okay, so this intermolecular attraction tends to pull the molecule into the liquid and cause the surface to tighten like elastic film. Nampak? Itu yang menyebabkan awak boleh terapung. Okay, so tolong faham. Itu yang dimaksudkan dengan surface tension. So lagi kuat intermolecular forces, surface tension dia lagi kuat. So kalau awak compare madu dengan air, madu lebih likat sebab intermolecular forces lebih kuat. So kalau madu, awak letak apa je atas madu, memang terapung lah kan, sebab madu tu terlalu likat, sebab attraction dia lebih kuat. Okay, faham? Okay, next we look at the comparison between vaporization and condensation. Okay, so saya tahu awak semua dah tahu dah vaporization ni proses apa, condensation ni proses apa, cuma dia vice versa. If vaporization, liquid
change into gas, while condensation, the vapor or the gas change to liquid phase. So dia vice versa. Okay, so macam mana nak explain dia punya proses? Okay, macam mana dia terjadinya vaporization and condensation? So this is how you explain. Okay, so based on kinetic molecular theory, at higher temperature, more molecule will process sufficient kinetic energy. Maksudnya kita tahu pada suhu yang tinggi kelas, okay, pada suhu yang tinggi molekul akan bergerak lebih cepat. Betul, even awak pun pada suhu yang panas, awak pun tak senang duduk. Kan? Okay, so macam tu juga dengan molekul. Pada suhu yang tinggi, molekul akan bergerak dengan lebih pantas. So bila dia bergerak dengan lebih cepat, more faster, so dia ada cukup energy kinetic, okay, kinetic energy yang cukup untuk overcome the attractive forces. So bila dia ada tenaga yang cukup untuk break the attractive forces or the intermolecular forces, so that's why it can change from liquid to gas. So kalau dia tak ada tenaga yang cukup, dia tak boleh break the intermolecular forces, so dia tak boleh lepas jadi gas. Okay, so dia vaporization normally berlaku pada suhu yang tinggi. Pada suhu yang rendah bergantung kepada liquid tersebut. Kalau macam etanol, alkohol even pada suhu bilik pun dia boleh meruap. So dia sebenarnya bergantung kepada takat vapor pressure dia. Okay, so kalau air pada suhu bilik agak lambat dia nak vaporize. Okay, so dia pada suhu tinggi saja dia boleh vaporize. Nampak? Okay, next condensation. Condensation is vapor change to liquid. Okay, if vaporization need to occur at higher temperature, but condensation perlu berlaku pada keadaan lower temperature. Okay, so at lower temperature, we know that the molecule will move slower. Nampak tak? Dia terbalik tadi. Kalau high temperature, molecule will move faster. Okay, so at lower temperature, the molecule will move slower. Dia akan bergerak perlahan. Kan? Pada suhu sejuk kita rasa macam mana? Nak tidur je kan? Macam tu lah. Okay, so bila dia bergerak perlahan, it will lose kinetic energy. So tenaga kinetik dia akan berkurang. Okay, so bila tenaga dia berkurang, so molekul dia akan lebih berdekatan. So wujudnya attractive forces between molecule. So daripada gas, asal molekul dia bergerak secara lawak, kemudian molekul dia bergerak lebih rapat. Okay, sebab dia bergerak terlalu perlahan, so molekul berada berdekatan. Okay, that's why the molecule trapped by intermolecular forces in the liquid. So bila dia bergerak lebih perlahan, wujudnya attractive forces antara satu molekul dengan satu molekul menyebabkan dia punya phase berubah. So asal daripada vapor, dia akan tukar jadi liquid. So that's condensation process based on kinetic molecular theory. Okay, now we look at what is vapor pressure. So vapor pressure is the pressure exerted by vapor over its liquid in a closed container. Okay, maksudnya macam ni kelas. Dalam satu bekas yang tertutup, okay, ada liquid, ada vapor. Okay, so dalam satu bekas tertutup, awak boleh bayangkan, macam ni lah saya bagi tahu contoh periuk nasi. Semua orang mesti pernah masak nasi. Kalau tak pernah, lepas ni pergi dapur, tengok macam mana nasi yang dimasak dalam periuk nasi, rice cooker. Okay, look at the rice cooker. Okay, inside your rice cooker consists of beras, betul tak? Kalau you masak nasi ada beras, ada air, betul? Kemudian bila you masak,
Okay, rice cooker memang bekas tertutup. Okay, so bila you masak, you perasan tak ini bagi rice cooker yang old version Kalau yang version baru memang tak ada proses ni. Okay, yang old version di mana kita penutup dia bukan sekali dengan dia punya body. Okay, so bila kita tutup, kadang-kadang bila tengah masak tu, perasan tak penutup rice cooker tu bergerak-gerak? So dekat situ wujudnya vapor pressure. So dalam rice cooker tu sekarang dia ada gas, dan dalam masa yang sama dia ada liquid dekat bahagian bawah. So itu yang dimasukkan dengan vapor pressure. Apabila penutup rice cooker tu bergerak-gerak, so wujudlah vapor pressure kat situ. So dia ada liquid dan vapor pada masa yang sama. Okay, so factor that affecting vapor pressure. So factor that affect vapor pressure ada dua. Okay, yang pertama temperature, yang kedua is intermolecular forces. Okay, so now we look at the explanation. Okay, so how the temperature affect the vapor pressure? Okay, so as we know here, if the temperature increase, the vapor pressure also increase. Macam korang masak nasi nak masak nasi pakai letak dalam peti ais ke? Tak kan? So nak masak nasi kena dalam suhu panas baru boleh masak. So bila dalam suhu yang tinggi baru wujud vapor pressure. Sebab apa? Sebab liquid nak berubah menjadi gas. So ada tekanan antara liquid dan gas dalam tu. Okay, so ingat vapor pressure ni normally occur at closed container. Okay, next intermolecular forces. So intermolecular forces weaker, so vapor pressure increase. Okay, so lagi lemah intermolecular forces sesuatu molekul, lagi tinggi vapor pressure dia. Sebab apa? Daripada liquid nak berubah jadi gas kelas. So ingat, liquid nak berubah jadi gas. So kalau liquid tu intermolecular forces dia stronger, susah tau dia nak lepas jadi gas. So you need very very high temperature. Okay, so bila intermolecular forces weaker, liquid can easily vaporize. Kan? Okay, sebab tu kalau tengok alkohol, even you punya perfume, minyak wangi, letak je sekejap terbuka macam tu. Okay, kalau you letak tengah panas, lagi cepat kering tengok-tengok dah hilang dah. Kan? Itu contoh vaporization yang boleh relate dengan vapor pressure. Okay, next boiling point. Ni saya tahu sepatutnya semua orang dah faham. Boiling point ni proses apa? Kan? Pendidihan. So this is the definition. Okay, so the first definition is general definition. The temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to the external pressure. So we know that boiling point is the process of liquid change to gas. Okay, so kita ada lagi satu definition, which is the normal boiling point. Normal boiling point ni adalah yang biasa berlaku dekat kita. Okay, which is the temperature at which vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure, which is 1 atm. So this is normal. Normal dia berlaku dekat 1 atm. Tak normal, dia boleh berlaku kat 2 atm, 3 atm. Okay, so boiling point boleh berubah-ubah mengikut tempat. Alright, normal kalau dekat bawah, tempat kita duduk dalam rumah ni adalah normal. Okay, kalau you masak air dekat dapur, itu adalah normal boiling point, berlaku pada 1 atm. Tapi kalau you masak air atas gunung, atas Mount Kinabalu contohnya, kan, Gunung Kinabalu, air awak lagi cepat masak daripada you masak dekat dapur kat rumah. Sebab apa? Sebab pressure dekat atas gunung lebih rendah berbanding pressure dekat dapur rumah awak. So dia ada relate dekat situ. So lagi rendah dia punya pressure, lagi cepatlah masak awak punya air. Okay, so kalau nak try nanti dah habis selesai COVID-19, bolehlah try naik Mount Kinabalu, masak air atas tu, kan? Alright, now we relate, kita hubung kaitkan boiling point, vapor pressure and intermolecular forces. So tolong faham konsep ni, please. Okay, konsep ni boleh ditanya kalau dibagi you all beberapa compound. Alright, so fahamkan dulu. If size of atom or molecule increase,
Okay, size of atom macam mana nak tengok? Bergantung kepada molar mass. Ini kita dah belajar dalam chapter 4. So if size of atom increase or molar mass increase, okay, we know that if molar mass bigger and molar mass higher, the size become bigger. Intermolecular forces between molecule also increase. So ini kita dah belajar chapter 4. Okay, so bila intermolecular forces increase, the vapor pressure, so susahlah dia nak tukar jadi wap. Susahlah dia nak tukar jadi gas. Ingat, bila intermolecular forces kuat, liquid dia, intermolecular forces dalam liquid terlalu kuat, susah dia nak tukar jadi gas. So bila dia susah nak tukar jadi gas, that's why vapor pressure lower and boiling point increase. Sebab you memerlukan masa yang lama untuk panaskan liquid tersebut. So that's why boiling point will increase. So kat sini saya boleh buat conclusion di mana boiling point directly proportional with intermolecular forces, inversely proportional with vapor pressure. So masa chapter 4 hari tu kita belajar if stronger intermolecular forces, the boiling point will higher. Itu yang kita belajar dalam chapter 4. Okay, kat sini kita tambah lagi satu perkara, iaitu vapor pressure. Alright, so tolong faham this relationship. And this is the final summary of intermolecular forces, between intermolecular forces, vapor pressure and boiling point. Okay, so ini summary yang saya buat untuk awak. Liquid that have weaker attractive forces tu adalah intermolecular forces. So intermolecular forces tu apa kelas? Kita dah belajar chapter 4.4. Ada hydrogen bond, ada van der Waals forces. Van der Waals forces tu pecah dua lagi. Ada dipole forces and London forces. So itu kat sini kita pakai general je, intermolecular forces, sebab saya tak ada molekul kat sini. Okay, so weaker attractive forces, higher vapor pressure, lower boiling point. Okay, so saya dah kata tadi relationship dia apa. Contoh saya boleh bagi dekat sini. Okay, kalau awak ada ethanol, okay, CH3CH2OH dengan air H2O, ethanol boiling point dia adalah 78 degree Celsius, air 100 degree Celsius. So ini adalah boiling point. Okay, kalau saya bagi macam ni kelas, and then I ask you to explain, okay, which of this molecule has lower vapor pressure? What is the answer? Apa jawapan dia? Fikir dulu. Yes, the answer is H2O. So this is the answer. So H2O will have lower vapor pressure. Why? Because of the boiling point of H2O higher. Okay, dan kita dah tahu kelas masa kita belajar chapter 4.4, dua-dua ni boleh buat hydrogen bond, tetapi hydrogen bond dalam ethanol cuma ada 2 hydrogen bond. Dalam air boleh buat 4 hydrogen bond. So bermaksud air ada stronger intermolecular forces, sebab tu vapor pressure dia lowered, boiling point of water higher. So look at the relationship. Sama kan yang macam saya bagi? So the lower vapor pressure adalah air. Boleh faham? Thank you guys. See you. Bye.